Hindi. Ayos? Hindi. Bagay? Oo. Ginagamit ng tao? Oo. Sa katawan? Sa school? Oo. Pencil? Hindi. Tagalog? Oo. Hindi. Pwede. Pwede. Oo. Hindi. Papel? Oo. Papel? Oo. Hindi. Notebook. Ay, pwede. Oo, ano ka ba? Ano ba yan? Plastic ba yan? Plastic? Wala ako pwede. Ano to? Papel? Hindi. Bond paper? Oo. Papel. Bond paper? Pwede. Papel siya. Ano ka ba? Klase ka ng papel. Papel hapon? Hindi. Paper? Hindi. Paper. Condiment? Papel? Yellow pad? Hindi. Yellow pad? Blue pad? Green pad? Hindi. Ano? Papel? Papel? Oo. Libro? Hindi. Chinese paper? Hindi. Lali. Basic lang siya. Naisip mo na. Papel. Papel. Recycled paper. Hindi. Papel. 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 Tissue. Hindi. Papel. Sinusulatan? Oo. Pwede. Pwede. Sinusulatan. Notebook? Hindi. Hindi. Kwaderno? Hindi. Lalim. Sinusulatan? Pwede. Pwede. Kahoy? Hindi. Hindi. Papel. Papel. Oo, basic na lang siya. Basic. Anong basic na ba? Tela. Abaligo. 5, 4, 3, Papel. 2, Ano ba?